नमस्कार दर्शक बंधु आज क्लास को आपण मानक स्वागत। आर क्लास रे आंभे माने ओडिया पीजीटी आर क्लास रे आंभे माने ओडिया पीजीटी रा 2018 मसीह रे होइथिबा एग्जाम रो प्रश्न पत्र रु 50 टी प्रश्न आलोचना करथिले। आज क्लास रे आंभे माने बाकी तक जो प्रश्न रहि जाइछि सेगुड़ी को आलोचना करिबा। एबे चलो देखिबा कौन प्रश्न रही एवं ताहार उत्तर गुड़िक कौन हेबा। आज प्रथम प्रश्न होची सहस्र शिरा रावण क्यों रामायण चरित्र। सहस्र शिरा रावण क्यों रामायण चरित्र। ऑप्शन रही ए आध्यात्म रामायण, बी बिलंका रामायण, सी दांडी रामायण, डी विचित्र रामायण। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी बिलंका रामायण। सहस्र शिरा रावण बिलंका रामायण चरित्र। तापर प्रश्न देख कौन रही सारला महाभारत रे उआसी कन्या किए। सारला महाभारत रे उआसी कन्या किए। ऑप्शन रही ए कुंती, बी गांधारी, सी गंगा, डी दुशीला। यार सठिक उत्तर होची बी गांधारी। सारला महाभारत रे उआसी कन्या होउछंती गांधारी। तापर प्रश्न देख कौन रही जगमोहन रामायण रे किए सीता रूप रे जन्म ग्रहण करथिले। जगमोहन रामायण रे किए सीता रूप रे जन्म ग्रहण करथिले। ऑप्शन रही ए वेदमती, बी भूमिसुता, सी जानकी, डी माया। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए वेदमती। जगमोहन रामायण रे वेदमती सीता रूप रे जन्म ग्रहण करथिले। तापर प्रश्न देख कौन रही जगन्नाथ दास केउ मठरे साधना करुथिले। जगन्नाथ दास केउ मठरे साधना करुथिले। ऑप्शन रही ए बड़छता मठ, बी शंकर मठ, सी सातलहड़ी मठ, डी राघव मठ। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी सातलहड़ी मठ। जगन्नाथ दास सातलहड़ी मठरे रही साधना करुथिले। तापर प्रश्न देख कौन रही भागवतर केउ स्कंद पर्यंत जगन्नाथ दास लिखिथिले। भागवतर केउ स्कंद पर्यंत जगन्नाथ दास लिखिथिले। ऑप्शन रही ए दशम, बी एकादश, सी द्वादश, डी त्रयोदश। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी एकादश। भागवतर एकादश स्कंद पर्यंत जगन्नाथ दास लिखिथिले। तापर प्रश्न देख कौन रही सातखंडिया हरिवंश किए लिखिथिले। सातखंडिया हरिवंश किए लिखिथिले। ऑप्शन रही ए जसवंत दास, बी अनंत दास, सी पीताम्बर दास, डी अच्युतानंद दास। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी अच्युतानंद दास। सातखंडिया हरिवंश अच्युतानंद दास लिखिथिले। तापर प्रश्न देख कौन रही ज्ञानशून्य होइलाणी भेबड़ता मती गुण लक्षण बुढ़ार नाही तही गति। एठारे बुढ़ाटी किए। ज्ञानशून्य होइलाणी भेबड़ता मती गुण लक्षण बुढ़ार नाही तही गति। एठारे बुढ़ाटी किए। ऑप्शन रही ए नारद, बी रावण, सी महादेव, डी दुर्वासा। यार सठिक उत्तर होउछि सी महादेव। ज्ञानशून्य होइलाणी भेबड़ता मती गुण लक्षण बुढ़ार नाही तही गति। एठारे बुढ़ाटी होउछंती महादेव। यह कलसा 34 पद्यांश। तापर प्रश्न देख कौन रही केशव कोइली रे दुख गुहारुथिबा जननी किए। केशव कोइली रे दुख गुहारुथिबा जननी किए। ऑप्शन रही ए देवकी, बी जशोदा, सी कौशल्या, डी
कोइली। एହାର सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी यशोदा। केशव कोइली रे दुख गुहारुथिबा जननी हेउछंती यशोदा। तापर प्रश्न देख कौन रही। रुद्र सुधानिधि रे मोहिनी कन्या को देखी किए कामशक्त होई पड़िथिला। रुद्र सुधानिधि रे मोहिनी कन्या को देखी किए कामशक्त होई पड़िथिला। ऑप्शन रही ए मोहन, बी नंदीश्वर, सी महिषासुर, डी अभिनव चैतन्य। एହାର सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी अभिनव चैतन्य। रुद्र सुधानिधि रे अभिनव चैतन्य कामशक्त होई पड़िथिला। तापर प्रश्न देख कौन रही। रहस्य मंजरी काव्य रे केउं भावर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करा जायछि। रहस्य मंजरी काव्य रे केउं भावर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करा जायछि। ऑप्शन रही ए गोपी भाव, बी दास्य भाव, सी कृष्ण भाव, डी ब्रह्म भाव। एହାର सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए गोपी भाव। रहस्य मंजरी काव्य रे गोपी भावर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करा जायछि। तापर प्रश्न देख कौन रही। आर्तत्राण चौतीसार कवि किए। आर्तत्राण चौतीसार कवि किए। ऑप्शन रही ए दीनकृष्ण दास, बी अभिमन्यु, सी शिशुशंकर दास, डी घनभंज। एହାର सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए दीनकृष्ण दास। आर्तत्राण चौतीसार कवि हेउछंती दीनकृष्ण दास। तापर प्रश्न देख कौन रही। क अक्षर होइछि नियम, कथा नोहे दिव्य अदिव्य सम। एहा क्यों काव्य संपर्क रे कुहा जाइछि। क अक्षरे होइछि नियम, कथा नोहे दिव्य अदिव्य सम। एहा क्यों काव्य संपर्क रे कुहा जाइछि। ऑप्शन रही ए कुंज विहार, बी कलाकौतुक, सी कनकलता, डी रसकल्लोल। एହାର सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी रसकल्लोल। क अक्षरे होइछि नियम, कथा नोहे दिव्य अदिव्य सम। एहा रसकल्लोल काव्य संपर्क रे कुहा जाइछि। तापर प्रश्न देख कौन रही। निम्नोक्त केउं काव्य उपेन्द्र भंजंकर नुहे। निम्नोक्त केउं काव्य उपेन्द्र भंजंकर नुहे। ऑप्शन रही ए रसलेखा, बी रसपंचक, सी सुवर्णरेखा, डी प्रेम मंजरी। एହାର सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी प्रेम मंजरी। निम्नोक्त प्रेम मंजरी काव्य उपेन्द्र भंजंकर नुहे। तापर प्रश्न देख कौन रही। केउं काव्य कवि निज काव्य को घेन नैषध पराय बोली कहिछंती। केउं काव्य कवि निज काव्य को घेन नैषध पराय बोली कहिछंती। ऑप्शन रही ए लावण्यवती, बी कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, सी रसिक हारावली, डी प्रेम सुधानिधि। एହାର सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रे कवि निज काव्य को घेन नैषध पराय बोली कहिछंती। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी हेउछि कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर। लावण्यवती मध्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर। रसिक हारावली कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर। प्रेम सुधानिधि मध्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर। तापर प्रश्न देख कौन रही। सन्ति चिंतामणौ त्रयः उक्तिटी काहार। सन्ति चिंतामणौ त्रयः उक्तिटी काहार। ऑप्शन रही ए श्यामसुंदर राजगुरु, बी मृत्युंजय रथ, सी कुलमणि दास, डी अपर्णा पंडा। एହାର सठिक उत्तर हेउछि बी मृत्युंजय रथ। सन्ति चिंतामणौ त्रयः उक्तिटी मृत्युंजय रथंकर। तापर प्रश्न देख कौन रही। किए अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ गुरु थिले। किए अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ गुरु थिले। ऑप्शन रही ए कविसूर्य सदानंद ब्रह्मा, बी कविसूर्य बलदेव रथ, सी देवदुर्लभ दास, डी भूपति पंडित।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ମଦନିକା, ବି ଚମ୍ପକଲତା, ସି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ, ଡି ବିଶାଖା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଛି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା, ବି ମହୁରୀର ରାଜା, ସି ପାଳିକୁଦର ରାଜା, ଡି ଧରାକୋଟର ରାଜା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ, ବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ସି ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଶତପଥୀ, ଡି କୁଳମଣି ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୁଳମଣି ଦାସ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ କୁଳମଣି ଦାସ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଚ ଗୀତ, ବି ଲ ଗୀତ, ସି ମ ଗୀତ, ଡି କ୍ଷ ଗୀତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମ ଗୀତ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ କାବ୍ୟର ମ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଚତୁର ବିନୋଦର ମୂଳ କାହାଣୀର ନାୟିକା କିଏ? ଚତୁର ବିନୋଦର ମୂଳ କାହାଣୀର ନାୟିକା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ, ବି ପଦ୍ମାବତୀ, ସି ମାର୍ଜାରମୁଖୀ, ଡି ଖଞ୍ଜନୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ। ଚତୁର ବିନୋଦର ମୂଳ କାହାଣୀର ନାୟିକା ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବ କି ହେବି ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ସେବକୀ। ଏକଥା କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବ କି ହେବି ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ସେବକୀ। ଏକଥା କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବନମାଳୀ, ବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ସି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଡି ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବ କି ହେବି ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ସେବକୀ। ଏକଥା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ପୀଠ କେଉଁଠି? ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ପୀଠ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଜୋରନ୍ଦା, ବି ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସି ଖଲିଆପାଲି, ଡି ତୁଡ଼ିଖାଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଖଲିଆପାଲି। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ହେଉଛି ଖଲିଆପାଲି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ବି ଲଛମା, ସି ମାମୁଁ, ଡି ବିଷମଞ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲଛମା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି।
କେଉଁଠାରୁ ଫକୀରମୋହନ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? କେଉଁଠାରୁ ଫକୀରମୋହନ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି ତାଳଚେର, ସି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଡି ବାମଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାମଣ୍ଡା। ବାମଣ୍ଡା ଠାରୁ ଫକୀରମୋହନ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର, ସି କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଡି ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ କାବ୍ୟ ଉପରେ ଓଭିଡଙ୍କର ଆପୋଲୋ ଡାଫନି କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? କେଉଁ କାବ୍ୟ ଉପରେ ଓଭିଡଙ୍କର ଆପୋଲୋ ଡାଫନି କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ବି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ସି କେଦାରଗୌରୀ, ଡି ପାର୍ବତୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ ଉପରେ ଓଭିଡଙ୍କର ଆପୋଲୋ ଡାଫନି କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ଏହା କେଉଁ କବିତାର ପଂକ୍ତି? ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ଏହା କେଉଁ କବିତାର ପଂକ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଋଷିପ୍ରାଣୀ ଦେବାବତରଣ, ବି ନିଶୀଥ ଚିନ୍ତା, ସି ଜୀବନ ଚିନ୍ତା, ଡି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜୀବନ ଚିନ୍ତା। ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ଏହା ଜୀବନ ଚିନ୍ତା କବିତାର ପଂକ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକ ରଚିତ? ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ କଳିକାଳ, ବି ବିଷମୋଦକ, ସି ବନମାଳା, ଡି କାଞ୍ଚନମାଳୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ବନମାଳା। ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କ ବନମାଳା ନାଟକ ରଚିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଚପଳା ଚରିତ୍ର ରହିଛି? ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଚପଳା ଚରିତ୍ର ରହିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ବି କୀଚକବଦ୍ଧ, ସି ତପସ୍ୱିନୀ, ଡି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି କୀଚକବଦ୍ଧ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ 1891 ଖ୍ରୀ, ବି 1892 ଖ୍ରୀ, ସି 1897 ଖ୍ରୀ, ଡି 1898 ଖ୍ରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1897 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 1897 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁ ଧରଣର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁ ଧରଣର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ କାବ୍ୟ, ବି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ସି ସମ୍ବୋଧନ କବିତା, ଡି ଗୀତି କବିତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୀତି କବିତା। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ନିର୍ଝରିଣୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୀତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କବିଙ୍କି ସୁମରି ବିରାଗେ ମୁହିଁ ଫେରାଅ ପଛେ କୋଣାର୍କେ କାବ୍ୟରେ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହା ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? କବିଙ୍କି ସୁମରି ବିରାଗେ ମୁହଁ ଫେରାଅ ପଛେ କୋଣାର୍କେ କାବ୍ୟରେ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହା ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ऑप्शन बी राधानाथ राय कविंकी सुमरी विरागे मुह फेराओ पछे कोणार्की काव्य ये उक्ति राधानाथ राय प्रति उद्दिष्ट। तापर प्रश्न देख कौन रही जहा अंगे निभाई कहार आत्मजीवनी जहा अंगे निभाई कहार आत्मजीवनी। ऑप्शन रही ए कालिंदी चरण पाणिग्राही बी कालीचरण पट्टनायक सी गोपीनाथ महांती डी सची राउतराय। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए कालिंदी चरण पाणिग्राही जहा अंगे निभाई आत्मजीवनीटी होउछि कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर। तापर प्रश्न देख कौन रही केउ नाटकटी कालीचरणंकर नुहे केउ नाटकटी कालीचरणंकर नुहे। ऑप्शन रही ए रक्तमंदार बी भरोसा सी चक्री डी गार्ल्स स्कूल। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी भरोसा भरोसा नाटकटी कालीचरणंकर नुहे। तापर प्रश्न देख कौन रही केउटी सची राउतराय प्रथम कविता ग्रंथ केउटी सची राउतराय प्रथम कविता ग्रंथ। ऑप्शन रही ए पल्लीश्री बी बाजीराउत सी पाथेय डी भानुमतीर देश। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी पाथेय पाथेय कविता ग्रंथटी सची राउतराय प्रथम कविता ग्रंथ। तापर प्रश्न देख कौन रही बंका और सीधा कविता ग्रंथर कवि किए बंका और सीधा कविता ग्रंथर कवि किए। ऑप्शन रही ए गोदावरीश मिश्र बी गोदावरीश महापात्र सी मनमोहन मिश्र डी कृष्णचंद्र त्रिपाठी। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी गोदावरीश महापात्र बंका और सीधा कविता ग्रंथर कवि होउछंती गोदावरीश महापात्र। तापर प्रश्न देख कौन रही माटीर ताज केउं धरणर ग्रंथ माटीर ताज केउं धरणर ग्रंथ। ऑप्शन रही ए कविता बी आत्मजीवनी सी उपन्यास डी क्षुद्र ग्रंथ। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रंथ माटीर ताज एक प्रकार क्षुद्र ग्रंथ। तापर प्रश्न देख कौन रही दानापाणी उपन्यासर नायक किए दानापाणी उपन्यासर नायक किए। ऑप्शन रही ए सरजू साउता बी सुकृजानी सी रवि डी बलिदत्त। यार सठिक उत्तर होउछि डी बलिदत्त दानापाणी उपन्यासर नायक होउछि बलिदत्त। तापर प्रश्न देख कौन रही सिंधु चौधरी केउं उपन्यासर चरित्र सिंधु चौधरी केउं उपन्यासर चरित्र। ऑप्शन रही ए लयबिला बी अनाम सी वज्रबाहु डी माटी मटाଳ। यार सठिक उत्तर होउछि डी माटी मटाଳ सिंधु चौधरी माटी मटाଳ उपन्यासर चरित्र। माटी मटाଳ एक बहुचर्चित उपन्यास जहाँकि गोपीनाथ महांती द्वारा रचित सिंधु चौधरी माटी मटाଳ उपन्यासर चरित्र। तापर प्रश्न देख कौन रही पोलुह कटा गल्पर गाल्पिक कि पोलुह कटा गल्पर गाल्पिक कि। ऑप्शन रही ए गोपीनाथ महांती बी कान्हचरण महांती सी सुरेंद्र महांती डी गुरुप्रसाद महांती। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए गोपीनाथ महांती पोलुह कटा गल्पर गाल्पिक होउछंती गोपीनाथ महांती। तापर प्रश्न देख कौन रही सरदेई केउं उपन्यासर विशिष्ट नारी चरित्र सरदेई केउं उपन्यासर विशिष्ट नारी चरित्र। ऑप्शन रही ए बधुप्रिया बी कृष्णावेणी संध्या सी नीलशैल डी अचलायतन। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी नीलशैल सरदेई नीलशैल उपन्यासर विशिष्ट नारी चरित्र। नीलशैल सुरेंद्र महांती द्वारा रचित एक बहुचर्चित उपन्यास जार एक विशिष्ट नारी चरित्र होउछंती सरदेई। तापर प्रश्न देख कौन रही केउं गल्प संकलन पाई सुरेंद्र महांती ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती केउं गल्प संकलन पाई सुरेंद्र महांती ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती।
ऑप्शन रही ए सबुज पत्र और धूसर गोलाप, बी कृष्णचूड़ा, सी मरालर मृत्यु, डी महानगरीर रात्रि। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ए सबुज पत्र और धूसर गोलाप। सबुज पत्र और धूसर गोलाप गल्प संकलन पर सुरेंद्र महांती ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति। तापर प्रश्न देख कौन रही केउं उपन्यासटी आत्मजैवनिक पद्धतिर रचना, केउं उपन्यासटी आत्मजैवनिक पद्धतिर रचना। ऑप्शन रही ए हंसगीति, बी नीतिनीति, सी आजीवकर अटहास, डी प्रजापति। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन बी नीतिनीति। नीतिनीति उपन्यासटी आत्मजैवनिक पद्धतिर रचना। तापर प्रश्न देख कौन रही कवि विनोद चंद्र नायक केउं कविता ग्रंथ पर केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति। कवि विनोद चंद्र नायक केउं कविता ग्रंथ पर केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति। ऑप्शन रही ए नीलचंद्रर उपत्यका, बी चंद्र ओ तारा, सी इलावृत, डी सरीसृप। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି डी सरीसृप। तापर प्रश्न देख कौन रही सात तारार दीप र मुख्य चेतना कौन। सात तारार दीप र मुख्य चेतना कौन। ऑप्शन रही ए प्रतीकवादी चेतना, बी प्रकृतिवादी चेतना, सी वास्तववादी चेतना, डी रोमांटिक चेतना। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी रोमांटिक चेतना। सात तारार दीप र मुख्य चेतना रोमांटिक चेतना, जहाँकि यही सात तारार दीप विनोद चंद्र नायक द्वारा रचित। तापर प्रश्न देख कौन रही तापर प्रश्न होछि कालपुरुष कवितारे केउं इंग्राजी कविंक प्रभाव रहिछि। कालपुरुष कवितारे केउं इंग्राजी कविंक प्रभाव रहिछि। ऑप्शन रही ए मिल्टन, बी एजरा पाउंड, सी येट्स, डी टीएस इलियट। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी टीएस इलियट। गुरुप्रसाद महांती द्वारा रचित कालपुरुष कवितारे इंग्राजी कवि टीएस एलियट का प्रभाव रही। तापर प्रश्न देख कौन रही केउं कविता पुस्तक दुई जन कवि द्वारा लिखित। केउं कविता पुस्तक दुई जन कवि द्वारा लिखित। ऑप्शन रही ए समुद्र स्नान, बी नूतन कविता, सी नई आरपारी, डी नई पहरा। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन बी नूतन कविता। नूतन कविता पुस्तक, नूतन कविता कविता पुस्तक दुई जन कवि द्वारा रचित। गुरुप्रसाद महांती एवं भानुजी राव। गुरुप्रसाद महांती एवं भानुजी राव यही दुई जन कवि द्वारा नूतन कविता कविता ग्रंथटी रचित। तापर प्रश्न देख कौन रही पथ ओ पृथ्वी की धरणर ग्रंथ। पथ ओ पृथ्वी की धरणर ग्रंथ। ऑप्शन रही ए गल्प, बी उपन्यास, सी आत्मजीवनी, डी जीवनी। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन सी आत्मजीवनी। पथ ओ पृथ्वी ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯାହାକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚମ୍ପାଫୁଲ କି ଧରଣର କବିତା? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚମ୍ପାଫୁଲ କି ଧରଣର କବିତା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଶୋକ କବିତା, ବି ଗାଥା କବିତା, ସି ସମ୍ବୋଧନ କବିତା, ଡି ସନେଟ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ସନେଟ୍। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚମ୍ପାଫୁଲ ଏକ ପ୍ରକାର ସନେଟ୍ କବିତା, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ କବିତା।
यह थिला आजिर शेष प्रश्न। आजिर क्लास रे आम्भे माने 2018 मसीहार ओडिया पीजीटी प्रश्नपत्र को संपूर्ण आलोचना कर सारे। आज